أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بتمين على فكان كيسني كان يرمى جيني كبودنا تورما إبليس ريكود أنا نفهم قبل جلنا وتمنكوا أما غبار وبير جلنا من الله تعالى تبارك من يه ala min din hin la bole tigido la rahine kerengere le tigido ya rabbi akana abel galen do aka hina kono nanna kan mani kishina fa ko ke ya an kun tigi kanu muhammad sallallahu alaihi wasallam ana so dinge bele gele ani mo to gora allah ni baranyu man ke ye kata sar kiyama don ma an baw foni kishi folkan ye ni hina folkan ye folkan min kafsa folkan bele gelen ye ne oyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. an sigaranga wala nda kana kona min bid'a ma araba nabi mo ka kisa ode koddo nabi mo ka kisa sigida biduru ani segina an sigara o kana kona bi nabillahi musa alaihi salam aka kisa takota ani worona an sigara o kana kona bi gorbo islamike kanda siraka ni gorbo tawdele gelen sanfalalla ni walanda kelen beteme arado ala bayanu sanfalalla dena wondene wala nabillahi musa alayhi salam dogo kuntemene aw ya me kum min bora tumana minni atara an allah ta'ala ka kuma yonye yoralla aya yini allah ta'ala te ko ale ba fe ni ka allah yi ayanna ko min bora ala aw yo o me dogo kuntemene masa bayi aye noro fitini aye obo musulu wofe neka jigi kuluka no monyangara nabillahi musa akirina tumana minna ne anyana tigara aye allah ta'ala ya fadeli ko min kera o kono ayo o belegelin saro wala bi amina do nabillahi musa alayhi salam akaki sawere de kono ni oye ani munafiki bilibili do bena kana nyon soro ne o munafiki togo ko haruna samiri doko atoko ko musa samiri munafiki tumdo nabillahi musa ka jamala tumana me ni musa tara an allah ta'ala ka kuma yonye yoralla aye abalman kemi oye haruna aye jama ko ni khalifa haruna na ne ka nabillahi haruna ne ka obla jama ko ni yama atara akatle akashubi nani ke yoroina nin kay ni oye samiriye alayyi mishido edila neka fieleke ala abin misikati abu oke asorla neka fo musa ka jamaye kaboko ni min fileniye ninde ye ala yere kuyi ko musa nyinana aka ala koya o musa nyinana aka ala ko ni ka ta kulu ni nyonke ko abina ta ala nyini ka soro musa ka ala de fleni ye koyi a fleni ye ni ka misikati ni ko ke ni ka nabi musa alayhi salam ni ka aka mogo ni ko ulafili ni ko ke flanka ko ye ni ko ke misibatulo ye nabi haruna alayhi salam aye aseko ko ni ke awulla ni ka jo ni ka foko ni min fleni ye ni ji ala ye ani jama kone karla nyona ni oyi nabillahi haruna alayhi salam ni kay ni oyi munafikiye akoni ayi yakarata tata nika nabi musa alayhi salam nika aka muko famba niko ofili niko kefla kafo ye anda binase o kisa o ma qur'ana kono na allah ta'ala ba ko qur'ana kono wattakhadha qawm musa min ba'dihi min hulihim iklam جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. الله تعالى بالك القرآن كننا كنا بالله موسى كمغو وكن يمسي كن منه نكا وكي علي نبي موسى كفر نؤية سامري aye misi dodla ni bogoye ni ka fiyeleke ala abe misi kasi abu oke nga allah ta'ala ko uya yoroyna ko nabillahi musa akan mugo yala ulu nyete allah ka boko misi atika ukuma nyogonya
atala fana ne ko kanda ne ko blasira tiga nyumaka fona kera doronu ko ufili wo Musa kan mogo fana masika o yoronu kuni ye fo uye misi minene ka ke ala ye kuni de ka ala ye Allahu ta'ala ba Allah kale kaboko o koni kera yere kuntu yonon yete wala tumana minna ni nabillahi Musa alayhi salam ne asigera ne ka bo an Allahu ta'ala ka kuma nyogonya yorolla anana soro aka jama ko ne benin la hal yalla de anana soro aka jama ko ni filila aka jama famba u bele gelen ko ni filila ni ka misini ko ke alaye nabillahi Musa dimina nabillahi Musa alayhi salam annana aka jama ko ni kella ajoli abika flelike aya soro aka jama la hal yaw yelemana aya soro aka jama liman yaw yelemana ya soro u bele gelen tumbe Allahu ta'ala kelen de batude u bele gelen ko Allahu ta'ala be ngani libina ne konana na ufilila Allahu ta'ala ma nika misini ko ke o ka alaye nabillahi Musa alayhi salam anali adimina ina fa Allahu ta'ala ba la kal qur'ana kono to ya menna walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadabana atfan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di nabillahi Musa alayhi salam to mana minna anana adimina Allahu ta'ala ba Allah kale ka boko addimina ayikan to ka boko wallahi yankan mugo aw konni ke juguyara aw yenne fongo nyonya ne ko fe ne ka misi yimene ne ka o ke alaye ne ka aw ma bele bay duguma kolotigi ka bo kolotigi ne ka otoi ne ka misi ne ko ke alaye wa aya donc boko aw koni fililade wa alaqal arwaha nabillahi Musa alayhi salam ayi aka wala haw ayu ofil ne ka bo abulo wa akhaza bi ra's akhihi asorlanika abalmanke ngolo ni oye Haruna nika okun niko omene abituka asama sama abituka atufa adimini abikan toka boko ya Haruna nin ko kera to di enyanna ka boko ma ise ko kunike ka boko ne ka mugo ukafil Allahu ta'ala ma ka sani ndegere ma ka boko silimbu okela ka jore kere gimeye ya balmake Haruna ya sura abika Haruna kungulo ko ni sama abi Haruna bumosi sama nabillahi Haruna alayhi salam abina kuma abalmanke fedde qala yabna qala ya qala ibna umma ako ya mbadi adonka foko innal qauma adonka foko nekam mugo wallahi uyi ne soso lidda yen seko te koy nga nkam mugo uyen soso uyen ne lafu soni yere utu beyin ka ne faga koy wa kadu yaqtulunani soni utu mena ne faga mbalma ke Musa addo wallahi tumana minna ni samiri ni aye ni mise ko ne dla kabogo ni de alaye ni wulala kabogo ni tikeye kabogo ni min vlen ye ni ti alaye soni utu mena ne yere faga soni wutu mbere nefara nan uye kataba nan ko ni kayam koy uye ne lafu fona kare gama fitini wako ni da turale ko wako ni de neka kuma kan ko ne mbal manke Musa abdon ka bogo ni kun de temenade fala tusimit biyal aada abdon ka bogo Musa ikana aywa ato jugu ka fera annade wala taj'alni ma alqawmal zalimin ikana mvara tuyene kelaw kaka woko wallahi nemma mishi bato wa mawo ma fana yenga kuma me uma mishi uma abato de ikana mvara tuyene kelaw ka nu ye tuyene kelaw ye sonu utumbe na yere faga e ko ya kui Musa kaboko nabillahi Musa dimina mana menani kinya bangena nabillahi Musa ye tanto wallahi ay Allahu ta'ala ya fadili aye ala dele ko ala kayya fa alani abalmanke ma qala rabbi ikfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika
wa anta arhamar rahimin nabillahi Musa ka duwo de filani yedde to mana min nana don ka boko abalman ke Haruna ko koni ya ace ko ke to mana min ne aka mugo koni filila ni ka misi kono min ne ko ke alayye Haruna koni ya ace ko koni ke wati min Musa yi udon ayi Allahu ta'ala ya fadeli ako ya mai ika ya fanne ma ani mbalman ke ika ya fa amma ika anto ika hina kono na edde ye hina bawla hina baye kaboko Musa sallaka foko mogo minnu ye misi foni minane ka kɛ ala ye ala ka funi be o kan sɔɔni ɲangata bena o tigilamɔgɔw sɔrɔ sabu masabayi dimina o kɔrɔ ɲangata bena o sɔrɔ dɔgɔyama ye o ta ye diɲɛ kɔnɔ wa kazalika najzil muftarin wa mɔgɔ minnu be ni u ye ngalonbaw tigɛ wa o ka sara o kɔni ye nin ye dɛ Samiri anaka jama ubena halaki Samiri ne oye Haruna Samiri doko Musa Samiri nin tɔgɔ fila o de be fɔ Allah ale de ye Musa ka mɔgɔw koni fili ni ka misi koni dila ni ka kɛ ka fɔ ko nin de ye ala ye ko Musa ɲinɛna a ka ala kɔ ya ina fɔ Kurana ba Allah kale tɔgɔya min na فكذلك ألك سامري فأخرج لهم إكلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي سامري كقرف دفرن يد أي موسى كمغو أي أولافلي أي مسي لبو أي أبي مسي كسي أبو أوكي أصرلاني كاكنتو كفوكوني من فلن يه ninde ye awka alayye de ninde ye awtigiye ninde ye awda ninde ye kabokolo da ninde ye dugmakolo da ninde ye danfe bele gelen da de wa ninde ye awka alayye Musa yere ka ala weni ye koyi ga Musa yinena akoya atara ko abinata ayini kuluni nyonke aya don ko boko ninde ye Musa ka alayye de Allahu ta'ala balakali afala yarawuna ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا موسى كمغو الله تعالى بالك أجابي كفوية كفوية يلا أو يتي مسينا أو كمبني كمسي من كفوكو نندي أو كألاي أتي أو كمونيونيا ni أو كمانا أذي أتي سيكا كمان لسيكي كتا أو ما wa atiga hera fana samaka di awma atiga toro fosi fana samaka di awma wa alekuni bitti doro awbu ummine kafuku wodiye awka alayewa Allahu ta'ala ba laka likafuku wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inma futittum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri nabillahi Haruna aka korofo de fleni ye tumana min ni ko koni nyagamina tantugola Samiri bi atala abala ka mugo koni lafili ka misi ka bamba ka kabuko ninde ye alaye Musa no ye Musa balmanke no ye nabillahi Haruna ale fana wullane ka jo ka fo mugo ye aya do wallahi ni min filɛ ni ye fitna ye aw kɛla dɛ nin ti ala ye nin ma tuna ka kɛ ala ye yaga mɔgɔ wallahi aw tigi ye rahmanu masai ka bɔ kolo tigi duguma kolo tigi o de ye aw tigi ye hinɛ masai o de ye aw da o de ye aw tigi ye min ye fiɲɛ di aw ma aw bɛ fiɲɛ sama k'a di o de ye aw tigi ye wallahi nin misi a ti foyi ye nin ti foyi ye aw kana tugu nin kɔ dɛ ayi tugu ne kɔ ay tugune ka yamara kan ko aw kanan soso ya ga mugo manan mennan o kera ulu ke Haruna ka ube Haruna koni nini ube Haruna koni bogo son otin bena nabillah Haruna koni faga ko munna ayeni kuma fo ko munna Haruna ko ni misin ti alaye ulu ke Haruna ka ube Haruna gosi uba nini uba tawusena
ninna buñuman bañe a segana o kelladde o yatoro nabillahi Musa alayhi salam abe kuluni ñogonke a kele Allahu taala kele no o ye ana alaka kuma ñogoñe yoro nin kera nabillahi Musa kofe qur'ana balla kali ko tumana minna ni Musa kuni nana kana sura akam mogo filila nin fili to yina ayi abalmanke ayi o kuni ngolo ni a bumoci kuni mene aba sama aba tufa ne ka nyininga kabuko eye ni yeto de kabuko ni ko kera eyanna e ka jora kera gime de ye asallaka lakala ayye kabuko a balmake wallahi e kanna mbumboci mine e kan ne ka bumboci toyi e kan kungulo toyi adonga boko ne yin shi ko ke shoni utin bena ne refaga koyi son utin bena ne faga nabillahi Musa alayhi salam Allah ba lakali walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-arwaha wa fi nusqatiha hudan wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun wa nabillahi Musa tumana menni kiya banyana aye tantogola abal manken wo ya Haruna o kun ye kiyan fa aye ko kera to mina o ye lakala aye o alakala aye aka dimi o tara to mana minna aka dimi tara masa bani ba lakali ka ko aye aka wala haw fara nyonka sab annali atiye wala haw bele gelin fili adimi ko jugu aye aka wala haw ayu o fara nyonka neka mine abulula min sebelen be akono nu yi tawreta da kodo wodi dira nabillahi Musa ma kanda ani hina wodi bi akono mogo minu be ni tubi bawdo mogo minu be ni alaye serenya jondo abi ulude nafa nabi Musa alayhi salam aye aka wala hata do ye tawreta yi asorlaka yesi ni munafiki keima ni oye samiri ye asorlaka nyesi ama abira nyinanga adalakanna a nabillahi Musa ni samiri bira nyon choro kada bananina Musa ni samiri de bina kenyonka atire ke basiye ko annabi dasa koyi a silamo qur'ana da balaka allaka ni kaboko kala fama katubuka ya samiri nabillahi Musa ko ayi samiri nyinga adarakan na de akwamma samiri akera togo di eye ne ka mogo la filimi fili togo yina akwa kera togo di misi bora mi eye misi soro togo di eko di ne alai ala bele ba mi ye edda kakabo kolo da ka duguma kolo da eyo otoy nika misi dodla ka nifiye ala ka bugo ni de ala ye e ka dalu ye gime de ye nabi Musa ayesina ni munafiki kayma ni kafir kayma ka yininga adala kanna anga ka jabilla me qur'ana be balaka lakali qala basartu bima lam yabsuru bihi فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سامري كقرف دفلني أي موسى الجابي كوي أكو موسى ما نيه فيه إكا مغو مميه يفين دون إكا مغو ممين دون نيه Gibril seno neye o bogo deke neka dla koke misi saureye neka fieli ke ala dorom aye misika ayofo aye misikachi ayofo e wode ne fana ni wode lamina ne fana nina o wode diere ne Musa wode diere ne nere fana ko dinde nga alai nabillahi Musa dimina ni keyin korodde abina ni keyin abina danga ina fo aye karuna danga to ya minna
abina ni ke bayi abina akele ni oyeni kafiri kai nabillahi Musa anyasin na amade ani Musa koni benyon na Musa tina fara Allah abada abina Samiri ka ko ban pepew aya lamede Musa ye kefari yede Musa tisira Fir'auna Musa ale de ye Fir'auna ko ban ne ka Hamana ka ko ban ne ka Karuna ka ko ban Musa de ko de ala kuma nyonya Musa de ko do kaboko tigi Musa de ko do anyasinna ni kafir kayima abina akele de qala fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka maw'idan lam tukhlifahu. Nabi Musa alayhi salam ayeni keyi aya danga nika bo misulgo fe aya jeni ka bo aka jamakela akwa makabuko ta kabonga jamakela adon ka foko alaka halaki ani alaka danga wallahi obe eyede eka misi dodla doro nuko oke o ko nune alaye bogo yi obora mi eye bogo mi ke ko odla wo bogo yi donde yo o bogo dade ngo ala de yo da eko Jibril se no eye wo bogo de ke donde Jibril yere dade ana se no donde yo oda Allahu ta'ala de yo oda de Samiri ifililade ninti alaye ni matunya kake alaye Nabi Musa alayhi salam aye ni munafiki kai aya je ne ka bo aka jama koni kella de ne ka danga Samiri koni halakira Nabillahi Musa sallaka fo aye misi minni ayadla ne ka akeko de alaye Nabi Musa sorla nika misi ka gine Musa ye tasma ka la koy Nabillahi Musa aye Samiri ka misi min be ni ajoli bika kule ni abe misi kan fo ni misi sawra yeddo ni adilla maga ni Samiri ka e kodlaliye Musa ya gine nika mugu kata fil bagila Nabillahi Musa yo okede asallaka fo aka mugo ye innama ilahukumullahu allazi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma nga mugo aya donc boko ni misi gine ne fleni ye ni ntumi alaye atuntna sega gine nga ne fleni ye ka gine ka mugu mena ta abuguri mena ta fil bagila sisa wallahi aw madeye alaye masakelen de do genyogonte ala wa aya donga bogo aka lonni kembe ka fembere gel labo lonni min be awla alade yo di awma aw be fien min zama ka bla alade do awma aw be daga sunu ko wuli alade yo obere gel di awma wode aw ka alaye koy aw kembe ka misim min mene ka bogo ni alaye ni ti alaye de agini ni fleni ye tasmalla abisiga munde ke asereka munde ke amasega fosi dengele denye wa akele fleni ye aw yere nyana agini ni fleni ye aw yere nyana yalawo asereka munde ke asereka munde nye Nabillahi Musa alayhi salam aka mugo famba wuli man yara oyorolla wu hakili sigara umma oyorolla wu solla ka tubi ne kata Allahu ta'ala ma wu ka kuma kan defle niye wu ko wallahi an kuni filila qaddallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin wu ko antigi ala ni mahina auna ne ka yafa auma an konni kera ma bonenu de ye ni mahina annade nabillahi Musa alayhi salam aka mogo de ka korofo file de ye tumana minu ya ye ni misiti alaye
nu ya famu ka bugo ni misi ta alaye nin nabillahi Musa aye misi aya jine tasmalla nika mugu wu gere joli yanna uyu ye unyeden na tumana mena nu yo unyeden na Musa kan mo no Samiri ye mo minu la fili nika bugo ni de ye o ka alaye de afan batlala kasigi kana Allahu ta'ala ma nika turu ga tiga Allahu ta'ala ma ni nabillahi Musa ga ni barake li yedde wusallaka fo ala ma ka bugo anti ala ni mahina aunata nika yafa au ma wallahi an kunni kera ma bonanu ye kadaka aye misi minene ka ke alaye aya fa musita ka bugo ni ti alaye aya fa mu ka bugo ja Samiri aye an filu koyi Samiri munafiki do Samiri kafiri do Samiri fulangabo do diye yini na de do aye Allah filu koyi anti ala ikai yafa amma ni ekai fina ni ekai yafa kunite wallahi an kuni kera yeren kundonya nauye an kera jurubi kalaye an kera ma kunaniye Allahu ta'ala ko ayyafara umma alayyafara ni bara ni kebauma minu tubira kasigi Allahu ta'ala mata alayyafara umma ngam muqaddama dama do be halibi misi wo batoli wo nege be ola halibi ulu kone umma sonka fo udala de me abe ujudukuna kabugo halibi nin koni de ye o ka ala yede muqaddama dama do koni tora o to ko yina ulu de bena kana Musa ka mugo la filitugoni de ina fo aw bena amme wati na tawla to ya minna wala amena bi wala nda amena bla ya yoroina wala Samiri yere aya don ka buko atimbe Musa ka jamalla munafiki timdodo Musa ka jamalla nyamade tundo ale Fir'auna tumbe mugo fa dinyino fa wati mina abba no ye Samiri bagigina ala asirana Musa kan Fir'auna kana faga aye Samiri ta nika ta bla kulwula Jibrila utora obina ave nika ninde ka balu abina kana abulengini dingilin di ama abo sozo obike nona yi aba balu tan dogola Samiri na kana kugo willa ka dudugo kono Jibrila no nanave atato Jibrila biyele shokeka kana ave kulwula atato abe wo sono abu ode burike neka odla neko ke misi na ye fiele ke aladoro abe misi kasi abu ke doko aye aka dalu soro tantogola do yere ko ayi ko tumana min ni Firauna halaki do Jibrila yelela soke min kankana oko aye o soke sie buguri aye o deke macha man ko ne be fa Allah de ba an ko ne be mi fo doron amba foka dan Qur'ana ya fo yoro minna akoni ye Jibrila koni senno buguri aye o koni deke neka adla neka ake misi sawraye ye tafiyele ke ala yoro minna doron ayi misi kasi ayi oke inna Allah ala kulli shay'in qadir nga Samiri halakira tantukula hali sisa ukam mogo be ube ko bayelema ubo ke ubi siga yiri furabulu ubo oke ni ko yelema ni ka ke wari in yakoro Samiri ka mogo de boke ubi se ka papier ni dota ka de emma ko e ko mine ube kilisi kala doron ubu ka Samiri baro kala doron abike wafle biye ebolo ubise ka so ko ofa warla e joli nyebala afali be warla tew abele kelin ye Samiri ka bara yede bara nyumante kafriya bara de do bara nyumante flaka fiya bara de do ma wo madbe ni saraka ito aka jahannama dirati wa abara ufana tike ni ima ala kota koyi ala kota yere de be Allah de wala Samiriya wo kone de fileni yede anta feni ka du okono Allahu ta'ala yewatu wari yira anna Samiriya
amina na kuma aka wakati na taula insha Allah wala ambe bita amba blayroina Allah ta'ala ka araban na to ko iranna amina teminin nabi Musa ka kisa to ya halibi ana kan mugo bi wolon vla minne ayu swasi ni kata ana Allah ta'ala ka kuma yonyen yorola ko min boro ula aw bena o saradalli soro nabillahi Musa ka kisa sigidata ani wolon vla na kono nabi nyuma ka kisa sigida biduru ani konontona konona na wakati na taula insha Allah adigebe Musa Hamidi furgoni ka babu mako malila groupe islamique kan nasraka ani groupe kemenani fewo fembe ni nabimo ka kisa obiteme aka ani arado ale bayanu ka ko de bari jamanan na anga foli bene kata aw bele gelemma ya rabbi Allah ta'ala ka ansi teme oka insha Allah alaka laban ko nyumandi amma alaka hina anna amin ya rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ambe tamaina ala fa kan kitini kan yorma jeyane ka bodanga to toroma iblis de ko do ananu mo ko bele galenna o tamena ko amanga baro bele galenda min Allah ta'ala to baraka man ye ala min din la bole tigido la rahine kerengere le tigido ya rabbi akanana abele galenda aka hine kono nanna kan mani kishina fa ko ke ya an kun tigi kanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana so dinge bele gele ani mo to gora Allah ni bara nyuman kay